खुदावंद के बाबरकत और खूबसूरत और फतह याफ्ता में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आप सब खुश हैं और खुश होना भी चाहिए क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज के दिन हमारा यीशु जी था। हम इस खुशी को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये फर्ज है। मेरे अजीजों, अगर अपनी हमारी जिंदगियों में भी चलाकी मिकालियत करता है तो जब हम अफसोस करते हैं या गम ज़दा आते हैं तो वो खुश होता है, लेकिन हमने उसे खुश नहीं करना बल्कि खुद खुदा में यीशु में खुश होना है ताकि वो हमारी जिंदगियों से शर्मिंदा हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, लास्ट टाइम जैसे कि हम सब सीख रहे थे पानी का बपतिस्मा और पाक रूह, इन दोनों में डिफरेंट है लेकिन कोई खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ज़्यादा डिफरेंट इसलिए नहीं है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं और खुदावन के नाम का पानी का बपतिस्मा लेते हैं, याद रखिएगा कि बपतिस्मा शरीयत का एक काम था। यूहन्ना शरीयत का आलम था, वो शरीयत को पूरा कर रहा था और वो कहता है कि मेरे पास वो लोगों को कहता है तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। जस्ट वो ये कहता था और लोगों को पानी में गोता देता था और वो एक गुस्ल का तरीका कर रहा था ताकि वो गुस्ल कर ले और उनकी जिस्म पाक साफ हो जाए और वो खुदावन की खिदमत में लग जाए। तो बहुत से लोग थे, वो आम लोग नहीं वो पानी का गोता ले रहे थे, सिर्फ यहूदी लोग लेते थे और ज़्यादातर लावी लोग लेते थे। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया उन्होंने भी इस पानी का बपतिस्मा लिया। पानी का बपतिस्मा जब लिया तो मेरे अजीजों, खुदा के पाक रूह ने उनकी जिंदगी में आके कसरत से काम किया। आज जब हमने भी अगर खिदमत का काम करना है तो पाक रूह का इंतजार करें। ईमाल की किताब में 120 की जमात में जब वो बाला खाना में झुके रहे, बाला खाना में दुआ कर रहे थे तो मेरे अजीजों, वो यक दिल थे, यक दिमाग थे और वो उनके अंदर एक रफाकत थी। तभी उनकी जिंदगियों में पाक रूह नाज़िल होता है। अगर पाक रूह को हासिल करना है तो यक दिल होना पड़ेगा, यक दिमाग होना पड़ेगा। आज कलीसिया क्यों नहीं बहाल होती, कलीसियों में क्यों नहीं पाक रूह का नज़ूल होता? क्योंकि कलीसिया जब इबादत के लिए आती है तो अपने अपने ख्यालों में होती है, वो यक दिल नहीं होती, यक दिमाग नहीं होती। मेरे जी, तो जब हम एक यक दिल हो जाएंगे तो पाक रूह हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करेगा। गलीतियों की किताब में पाक रूह का सबसे बड़ा और अच्छा इनाम कौन सा है? कोई जानता है? सबसे खूबसूरत और सबसे अव्वल और बेहतरीन इनाम कौन सा है? मेरे चीज़ों मोहब्बत। ठीक ही कलीसिया को लिखते हैं ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों एक बराबर है, एक दायमी है, लेकिन इनमें अफजल मोहब्बत है। हम जब खुदावन के नाम का, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते तो हमारी जिंदगी में मोहब्बत कसरत से बसना शुरू हो जाती है। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पे पर्दा डाल देती है, मोहब्बत हमें बर्दाश्त करना सिखाती है, मोहब्बत हमें सब्र में लेके जाती है, मोहब्बत हमें मुश्किल में परेशानियों से निकाल के ले आने की कुदरत रखती है। मेरे अजीजों, खुदावन ने भी जब कहा, यूहन्ना को कहता कि ये अमल होने दे तो वो कहता नहीं, मैं तो आपके जूतों के तस्मे खोलने के लायक नहीं, लेकिन वो कहता है कि ये राजपासी के काम को पूरा होने दे, ये मेरे बाप की मर्जी है। मेरी चीजों, आज हम भी अपने खुदा की इस मर्जी को पूरा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं। जब हम ले लेते तो पाक रूह हमारी जिंदगियों के साथ साथ काम करता है। पौलुस रसूल कहता है कि रूह को ना बुझने दो। जब रूह का दिया आपकी जिंदगी में जलेगा ही नहीं तो उसे बुझने कैसे देगा? मेरे अजीजों, यीशु नूर था और यीशु ने कहा था तुम दुनिया के नूर, दुनिया तुम्हारे वसीले से रोशन है। आज दुनिया अगर कायम है तो हमारी वजह से कायम है क्योंकि हम दुनिया के नूर हैं। मेरे जो पास्टर सैम की तुमने क्लास ली, उसने कहा कि एक इंसान जो है वो सेल के बराबर है और वो छोटा सेल जो है वो 20 लोगों को चार्ज करेगा और बड़ा सेल जो है वो 40 लोगों को चार्ज करेगा। आज अगर हम खुदावन के साथ चल रहे हैं तो हम क्या 20 लोगों को चार्ज करते हैं? क्या 20 लोगों को खुदा का कलाम
بتاتے ہیں, سناتے ہیں. آج ہم نے اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے. ہم روح کو چلاتے ہی نہیں, روح کو بجائے رکھتے ہیں اپنی زندگی میں. پھر روح ہمارے ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے لیکن وہ ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا. میرے عزیزو, نینس کا بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے. وہ غیر اقوام سے تھا, یہودی قوم سے وہ اس کا تعلق نہیں رکھتا تھا, لیکن اس کی زندگیوں میں شگردوں کا نور چمک رہا تھا. اس یسوع کے لوگوں کے نور کو وہ دیکھ کے خدا خوفی میں آتا ہے, خدا کے حکموں کو مانتا ہے, ہیکل میں ہدیے نذرانے لے کے آتا ہے. اور میرے عزیزوں, خدا اسے کہتا ہے کہ اپنے شاگرد کو کہتا ہے جا اور اس نینس کے گھرانے کو تعلیم دے تاکہ وہ مجھے قبول کرے. تو میرے عزیزوں, جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پاک روح پاتے ہیں انعام میں. آج ہم بھی پاک روح انعام میں پاتے ہیں. پاک روح ایک گفٹ ہے. ہم نے جب کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے تو بہت وقت سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے کس طرح کا گفٹ دیا تھا, میں نے بھی ویسے ہی اسے گفٹ دینا. لیکن میرے عزیزوں, نینس بہت خوبصورت خدا کو گفٹ دیتا تھا. خدا کو پسند آیا, خدا نے اپنی حضوری سے یاد کیا اور خدا نے دنیا کا سب سے اعلیٰ انعام اسے دے دیا, وہ تھا پاک روح. آج ہم نے بھی اس پاک روح کو حاصل کرنا ہے, پاک روح کی رفاقت میں رہنا ہے. پاک روح کی رفاقت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سدا بحال رہتے ہیں, وہ سدا سرسبز رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی زندگیوں میں مشکلیں نہیں آتی, پریشانیاں نہیں آتی, آتی ہیں, لیکن پاک انہیں نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. کیونکہ پاک روح کا جب ہماری زندگیوں میں ساتھ بنا رہتا ہے تو ہم بحال رہتے ہیں. میرے سے پاک روح کے اندر ساتھ رفاقت کرنے کے لیے جو لوگ پاک روح کی رفاقت میں رہتے ہیں وہ ایک فوجی ٹیم کی شکل میں کام کرتے ہیں. جب 30 سے 40 فوجی ہوتے ہیں, ان میں سے 1 سے 2 فوجی گھائل ہو جائیں گے تو باقی فوجی آگے بڑھ جائیں گے. باقی فوجی آگے کبھی نہیں بڑھیں گے. وہ اپنے ان گھائل کیے ہوئے فوجیوں کو اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کا علاج کریں گے, علاج کروائیں گے. جب ہم بھی اچھے لوگوں کی رفاقت میں رہتے ہیں, پاک روح کی رفاقت میں رہتے ہیں, تو ہمارے عزیز, جب ہمارے فوجی, ہماری ہم خدمت لوگ گھائل ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور چیز سے, تو ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے, ہم انہیں اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے ملتے فریادیں کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی سے کام ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے, ہم سے پاک روح دعا کرواتا ہے. میرے سے تو بہت ہی ایک خوبصورت عمل ہے. ایک رائٹر لکھتا ہے کہ یسوع نے اپنا بیش قیمتی لہو بہا کے لوگوں کو, ہم اسی لوگوں کو خرید لیا. جب اس نے ہم سب کو خریدا تو ہم سب عام سے لوگ نہیں ہیں, ہم بہت ہی قیمتی لوگ ہیں. ہمیں اپنی ویلیو کا نہیں پتا. تو پھر وہ کہتے ہیں جب اس کے قیمتی لوگوں سے خریدے ہوئے قیمتی لوگوں کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یسوع مسیح کو خوشی ہوتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے. اپنی زندگی میں پاک روح کو کثرت سے جلنے دیں. ایک گیت بھی ہے کہ مجھے کیا بجھائیں گے یہ آندھیا, میں تو خدا کے پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھ کے بیٹھا ہوں. مجھے پاک روح میرے دنیا کی آندھی, دنیا کی طوفان, مشکلیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب ہم پاک روح کی رفاقت میں ہوتے ہیں. میرے عزیزوں, پولس رسول بار بار یہی کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں پاک روح کو کبھی ناراض نہ کرو. جب ہم ناراض کرتے تھے تو وہ ہم سے بالکل جدا نہیں ہو جاتا, وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے, لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح اسے کام کرنا چاہیے. ہمارے خدا کا بندہ بڑی اچھی مثال دیتا ہے میاں بیوی کی. جب ہم میاں بیوی کی ایک ایگزامپل سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کچھ عجیب سے خیال بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت خوبصورت ہے. ہسبینڈ آپ کو بار بار کام کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے تابع ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کو کپڑے نکالنے کو کہہ رہا ہے, ناشتہ لانے کو کہہ رہا ہے, کام کرنے کو کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ اس کے تابع ہیں, آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. جب پاک روح بھی ہم پاک روح کے تابع ہوتے ہیں, پاک روح ہم سے کام کرواتا ہے, کہتا ہے ہم وہ کام دل سے خوشی سے کرتے ہیں, تو پھر وہ ہم سے زیادہ کام کرواتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نوٹ کیجیے گا, اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کا 1 سے 2 دفعہ کہنا نہیں مانیں گے, وہ آپ کو کام ہی نہیں کہے گا, وہ اٹھ کے خود کر لے گا. لیکن جب ہم اس کے تابع دار رہیں گے, پاک روح کے تابع دار رہیں گے, اس کا کام کریں گے دل سے خوشی سے, تو پاک روح ہم سے بار بار کام بھی کرے گا. میرے عزیزوں, پاک روح کو سمجھنا ہے,
पाक रूह को अपने बातन में हमने लिया तो हुआ है, लेकिन उसके हुक्म को भी मानना है, ताकि हम पाक रूह की रफाकत में बढ़े और अपनी जिंदगियों में मोहब्बत को कसरत से बसने दें, और ऐसी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में बसे जैसी यीशु मसीह की थी, ताकि पाक रूह की कसरत से जुम्मश हमारे घरानों में हो, हमारी कलीसिया में हो। जब आप हमेशा पाक रूह की हजूरी में ममूरी में रहेंगे तो मेरे अजीजों आप किसी गुनाह की तरफ जाएंगे नहीं। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन को पुकारते हैं, बार बार उसे पुकारते हैं अपनी मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में, तो वो आके हमारी मदद करवाता है अपने फरिश्तों के जरिए, अपने पाक रूह के जरिए से। तो मेरे अजीजों, फिर वो भी चाहता है कि ये भी मेरे लिए कोई काम करे, और पाक रूह का नज़ूल हो जाना, पाक रूह का मिल जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम गैर ज़ुबान बोलते हैं तो ये पाक रूह का सबसे बड़ा सबूत है। नेवर। पाक रूह का सबसे बड़ा सबूत है कि आप मोहब्बत से भर सकते हैं। जब गैर ज़ुबान बोलते हैं तो हम किसी और इंसान के लिए तरक्की का बायस नहीं बनते, वो जस्ट अपनी ज़ात के लिए हम तरक्की का बायस होते हैं। हम अपनी ज़ात के लिए खुदावन के हुजूर तरक्की को मांग रहे थे, उसके साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरक्की नहीं बल्कि तुम दूसरों की तरक्की के मंसूबे ढूंढो। तो हमने दूसरों की तरक्की के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है, अच्छी सोच रखनी है कि हमारा फलां बहन भाई कैसे आगे बढ़ सकते। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमने पाक रूह की रफाकत में रह के पाक रूह की हजूरी को महसूस करके और पाक रूह के लिए इस्तेमाल होना है। आज के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत। आमीन।